لأن الإنسان لابد فيه من نقائص ومعايب فالعاقل يعرف ذلك من نفسه والجاهل عاجز عن رؤية ذلك من نفسه لكون نفسه غارقة في البحر الهواء والتخليط الغالب على سره فهو عند نفسه أكمل الناس ولعل نقصه يظهر لمن عنده أيسر تمييز مثال أن الإنسان ذا الحمة إذا عرف من نفسه صفة الكبر والميل للترفع على الناس كره ذلك من نفسه لعلمه أن هذا خلق ذميم مبعد عن الله تعالى لأن من صفة الربوبية وينافي حال العبودية وهو يمجد العبد عند الناس وإذا عرف العاقل ما يلزم من هذا الخلق الرديء من الضرر جهد في إزالة عنه بمعاشرة ذوي المسكنة والخمول وخفض من نفسه فقارب الفقراء في أحوالهم فيظهر العاقل ما يلزم من هذا الخلق من الضرر وأن حاصل له سوى زهو النفس والبزخ على الناس أشفق من تعلق هذا الخلق به وحتى ما بإزالته عنه وربما خيل شيطان للإنسان أن الترفع على الناس يحفظ على الإنسان منزلته ووجاهته فيكون ذلك سببا لدوام معيشته وصلاح حاله وليس كما خيل إليه بل الأمر بالضد لأن الكبر يمكت عند الناس ويضع عن منه فتنفر النفوس من نفعه والمتواضع يصلح حاله لمحبة الناس له كما ترى الناس يرفعون المتواضع ويضعون المترفع فالجاهل أفرح الناس بحاله وأكملهم في نفسه ولو فطن المسكين لما فيه من النقص لبكى على نفسه كما قيل الناقص مستور عنه نقصه ولولا ذلك لتقطعت نفسه حسرات بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Famin khasaisil aqli annal aqila qad yakunu katsirul fadail yakbituhun nasu ala ma fihi minas sifatil hasanah wa huwa mustasghirun li halih dhammun li nafsihi la yazal muta'alliman hazinan li nadharihi fil awaqib wa khawfihi min mafaja'atil khutub wa sadmatiha fashayma zamanuna hadha an yut'ibal afadilu wan yasural aradhilu kamakil arazamanan nauka as'ada ahlahu walakin nama yashqa bihi kullu akili masyat fawqahu rajulahu warra'su tahtahu fakabbal a'ali birtifa'il asafili fanaqasa hadzal akraminal inkilabuhu wa a'la rijalan min syiraril qabaili falladhi yuqdirul insana 'ala an-nadhri sahih fahuwa taufiqu minhu ta'ala bisababi husnil muamalah ala tara ila qaulil Fudail bin Iyad rahimahullah man amalallahu bisidqi warathahu al-hikmah wa ila qaulil arif al-akhar fi diddil ma'na man khana Allahu fi sirri hatkallahu satrahu fil alaniyah ma'anahu annal insana idza aktharat tamarrada 'ala Allah ta'ala ujjila lahu minal 'uqubah ma yafdahuhu bainan nas ya'til qabiha wa huwa la yadri li kaunihi qad rayna 'ala qalbi yashhadu li hadza qoulihi ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun fa a'malul khaliqah la syakka tawallidu 'alaihim ahwalan fi qulubihim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Inna khairan fa khairan wa inna syarran fa syarran. Fal insanu idza sahaha a'maluhu wa khallasaha min ar-riya'i wasyawa'i bil mufsidati laha fa inna Allah ta'ala yahdi qalbah fayazulu an qalbihi zaygu wa yadhhabu al-ghisha' min basiratihi wa yanfadhu talammuhu fil asya'i fayumayyiza bainal umuri as-sahihati wa bainal umuri al-batilah bima manahahu Allah ta'ala min sihhatin nazar فيصح إدراكه للأشياء وينعم باطنه ويصير قلبه موضع تنزه ومحل راحته لما يشاهد فيه من العجائب وأسرار الملكوت فإن قوى توفيق هذا العبد شيء آخر
فترقى إلى المرتبة العليا فهي أعلى مراتب رجال الحق تعالى، وهو أن يصير هذا العبد الذي قد استشعر باطنه الصحة وتلمح الأشياء ببصيرة ثاقبة سالمة عن الهواء المخبطة للقلوب، وقوم الاعتدال زيغ قلبه حاضر القلب بين يدي الرب تعالى، لا يزال قلبه مراكبا لجلال الربوبية مديما للذكر مراعيا لقلبه من الخواطر السيئة المدنسة له فهذا شأن الخلاص من الرجال فاعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وأما الأعمال السيئة فإنها تولد على الإنسان ضد ما تقدم ذكره، فقد يكون عند الإنسان نوع خير فيغفل المسكين عن نفسه فربما سامح نفسه في شيء من الذنوب وإن قل فيدربه ذلك إلى ما هو أكبر منه، لأن هذه الشرور تتلازم ويجر بعضها بعضا فتتطرق صغار تلك الذنوب إلى كبارها، فيرد على قلب هذا الإنسان الذي قد فتح على نفسه باب المعاصي الرين وعمى القلب فتظلم بصيرته ويتخبط في أمره، فربما قصد الحق فيجناح به الحال إلى الباطل، وربما آثر الطاعة فيقصر عنه التوفيق فيقوده الهوى إلى أمور يظنها طاعة وهي ذنوب خفية، وهو لا يشعر لما قد غشي بصيرته من الغشاء والظلمة بسبب تمرده على مولاه تعالى. هذا حال العباد مع مولاهم فاعلم إن أطاعوه وأخلصوا له الأعمال نور بصائرهم وهدى قلوبهم، وإن تمردوا عليه وجاهروه بالمعاصي سلط عليهم الأهواء فأعمت قلوبهم وأفسدت أحوالهم. فاحذر أيها الأخ هذه الأمور المخوفة، وتقرب إلى مولاك بالصدق لينجيك من هذه الأمور والبليات. الحمد لله. قال هذا الحبيب محمد bin Abdullah bin Syekh berbicara tentang rain, hijab, noda atau karat yang melekat pada hati. Setiap kali hati seseorang itu makin bersih dari noda, makin bersih dari karat dan kotorannya, maka nafsu tersebut makin tersadar dari mabuknya dia akan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagaikan minuman keras yang memabukkan. Nah, setiap kali hati makin bersih, maka makin sadar nafsu dari hawa nafsu yang memabukkan. Dan saat orang makin sadar, saat itu dia bisa ngelihat apa kekurangan dia. Orang mabuk, dia nggak tahu pecinya ada di mana, bajunya ada di mana, auratnya kebuka, sendalnya kemana, mabuk, khalas. Tapi ketika dia mulai sadar, baru dia sadar, lah celana gua mana, baju gua mana, peci mana, kacamata mana, handphone mana. Begitu, oh ini kotor, oh ini kebuka. Makin sadar dari mabuknya hawa nafsu, maka semakin dia menyadari akan kekurangannya. Dia periksa dirinya, apa yang kurang, apa yang enggak lengkap, apa yang hilang, ada kotoran apa, ada cacat apa, dia bebenah diri. Sama kayak orang sadar dari mabuknya dia. Walidzalik mereka girang kalau ada orang yang ngasih tahu akan aib dan kekurangannya. Ngasih tahu, tuh belum rapi, tuh rambutnya belum rapi, tuh cemong,
itu kotor, itu bajunya nggak beres. Tapi yang mereka girang itu kalau dikasih tahu akan aib dan kekurangan batinnya dia. Sayyidina Umar bilang, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang menghadiahkanku akan aibku, ngasih tahu saya informasi akan kekurangan dan aibnya saya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan orang ini dirahmati oleh Allah Ta'ala. Orang yang berakal selalu senantiasa mencari islah, perbaikan untuk dirinya dia. Pengen dirinya makin baik, makin benar. Bagaimana caranya biar aib dan kekurangan dia makin makin berkurang. Aibnya makin sembuh dari aibnya. Makin sembuh dari kekurangan dan cacatnya dia. Ada orang yang berakal, dia giat untuk aibnya tadinya ada 10, dia pikir gimana biar berkurang. Maka setiap kali ada orang ngasih tahu aibnya dia girang. Sebab dia perbaiki. Jadi 9, 8, 7, 6 begitu. Dia perbaiki. Sebab manusia mesti ada kekurangan, pasti punya aib. Dan orang yang berakal menyadari akan hal itu. Tahu kalau dirinya kurang dan punya aib. Adapun orang yang jahil tidak menyadari akan hal itu. Sebab nafsunya tenggelam di dalam hawa, obsesi, keinginan. Sehingga udah tercemar. Kayak orang mabuk. Udah tenggelam dalam mabuknya dia, nggak sadar akan kekurangan dia. Maka menganggap dirinya orang yang paling sempurna, nggak ada kurang. Ketika menganggap dirinya nggak ada kekurangan, itu adalah kekurangan yang nyata. Ketika menganggap dirinya tidak punya cacat, itu adalah kecacatan yang hakiki, kecacatan besar. Anggap dirinya nggak punya cacat, nafsunya nggak punya cacat, nggak punya celak, nggak punya kekurangan. Manusia yang punya semangat untuk dekat kepada Allah, kalau dia tahu nafsunya punya sifat sombong, ingin menonjol di hadapan manusia, maka dia bakalan benci hal tersebut, akan membenci sifat tersebut dari dirinya. Sebab dia tahu ini adalah perangai yang tercela yang bikin dia jauh dari Allah. Sebab kesombongan adalah sifat ketuhanan, itu bukan sifat pengabdian kepada Allah Ta'ala. Itu sifat sombong membuat orang dimurkai di mata manusia, dibenci di mata orang, apalagi di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakal tahu kalau sifat ini tercela, jelek, berbahaya, merugikan dan merusak citranya di mata Allah dan di mata manusia. Orang yang berakal bakal berusaha menyembuhkan diri dari sifat yang semacam ini dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak menonjol, memilih pergaulan yang tidak menonjol, memilih untuk duduk di tempat yang enggak menonjol, yang khumul, mendekat kepada fugara untuk ngobatin dirinya dia. Sebab dianggap ini berbahaya. Dan sifat sombong itu dia tahu bahwasanya nggak ada gunanya doang, kecuali cuma hayalan doang. Barangkali dia dibilang ente mesti sombong untuk jaga image. Jadi kamu mulia di mata masyarakat. Kalau kamu nggak sombong ya kamu hina di mata masyarakat. Itu hayalan dari syaitan. Kita aja ngelihat orang sombong kagak demen. Begitu juga ketika orang melihat kesombongan itu pada diri kita.
La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu melarang mencegah orang dari suatu perangai buruk, tetapi kamu ngerjain perangai yang buruk tersebut. Itu enggak benar, malu-maluin. Tidak baik hal yang semacam itu. Ditanya, ente belajar akhlak bagus dari mana? Dia bilang, ra'aitu jahla jahil fajtanabtuh. Saya melihat perangai buruk yang dilakukan oleh orang bodoh, maka saya hindarin hal buruk tersebut. Sesuatu yang buruk di mata engkau ketika dilakukan oleh orang lain, nah begitu juga itu buruk di mata orang ketika kamu yang melakukannya. Hakadha. Membuat orang murka, benci, enggak suka. Orang yang mutawadhi disukai oleh manusia dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu memuliakan orang yang tawadhu dan mereka hina di mata mereka orang-orang yang sombong dan takabur. Orang yang bodoh itu menganggap dirinya paling sempurna. Kalau dia diberikan sedikit kecerdasan aja, dia bakal menangisi dirinya sendiri. Sampai dibilang an-nagis mastur anhu nagsuh. Laula dzalik lataqata'at nafsu hasarat. Itu orang yang kurang, ya, maka tidak tertutup kekurangannya dari dirinya sendiri. Kalau bukan karena itu, niscaya akan putus nyawanya karena penyesalan. Orang yang kurang adalah orang yang nggak tahu kekurangan dia. Orang yang cacat ada yang tidak tahu kecacatan dia. Yang buta akan kekurangannya sendiri. Ada orang yang kurang. Ente nggak tahu kekurangan ente orang kurang akal, kurang akhlak. Orang yang berakal itu memiliki banyak kemuliaan. Dan orang pun juga senang melihat kemuliaan sifat yang luhur yang dia miliki. Dan orang yang berakal dengan segala kemuliaan tersebut, dia menganggap dirinya kecil, enggak punya apa-apa, menganggap dirinya kurang, selalu bersedih, selalu menganggap dirinya kurang dari kebaikan, dari sifat yang luhur dan mulia. Zaman sekarang kebanyakan membuat susah, membuat sedih orang-orang yang mulia. Adapun orang-orang hina girang aja dengan keadaan zaman sekarang ini. Wa ammal agil wal afadhil, mereka merana melihat keadaan zaman. Ara zamani nawka as'ada ahlahu walakinnahu yashqa bihi kullu agili. مشت فوقه رجلاه والرأس تحته فكب الأعالي بارتفاع الأسافل فنقص حظ الأكرمين انقلابه على رجالا من شرار القبائل. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. Barang siapa yang berkhianat kepada Allah di dalam kesendiriannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya dia di halayak ramai. Ketika dia dalam kesendirian, dia berkhianat kepada Allah, maka Allah akan bongkar kebobrokan dia
di hadapan halayak ramai. Artinya seseorang ketika dia makin kurang ajar kepada Allah, berbuat hal-hal yang enggak patut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bakal mempercepat hukuman terhadap orang tersebut dengan membongkar boroknya dia di hadapan manusia. Dia ngerjain keburukan, dia enggak sadar akan keburukan yang dia kerjakan tersebut. Sebab rain, hijab, noda yang telah meliput hatinya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Amalan manusia itu melahirkan sifat keadaan di dalam hati mereka. Kalau amalannya bagus, akan melahirkan sifat dan hal dan keadaan yang bagus di dalam hati dan jiwanya. Kalau amalannya buruk, akan menelurkan sifat dan perangai buruk di dalam hati dan keadaan orang tersebut. Walidzalik sahih amalak, perbagus, perbaiki amalan-amalanmu. Sembuhkan amalan kita dari riya, dari penyakit. Itu sampai itu orang sekarang kan dia berusaha mendeteksi penyakitnya dia. Periksa saya terkena virus apa enggak? Enggak ada gejalanya, cari tahu. Mesti periksa. Enggak ada demam, enggak ada panas, enggak ada batuk, enggak ini. Periksa, tetap cari tahu. Periksa enggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Seminggu bisa 2 kali, 3 kali. Dia periksa. Itu untuk penyakit yang zahir. Yang puncaknya paling mati. Tapi penyakit batin yang kematian cuma memperparah akibat di akhirat kelak. Dia enggak peduli. Ada sebagian salihin itu takjub ketika melihat kawan mereka tuh enggak takut sama singa. Mereka kesasar, tersesat di suatu jalan, tahu-tahu dihadang singa, itu singa dipegang kupingnya. Mana jalan ke perkampungan? Dia juga nama singa tuh jalannya. Itu dia heran, kok kamu enggak takut sama singa, sama macan? Maka dijawab, antum aslahtum az-zahir fa khiftum al-asad. Wa nahnu aslahna al-batin fa khafana al-asad. Kalian hanya fokus dengan membangun zahir kalian, fisik. Akibatnya kalian takut sama macan. Sedangkan kami fokus membangun, memperbaiki batin. Sehingga Allah Ta'ala jadikan singa dan macan yang takut kepada kami. Subhanallah. Allah yuslihul qulub insyaallah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang membersihkan, memperbaiki dirinya. Dan celaka orang yang membiarkan dirinya ternoda. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام القرطبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتاب تثبيت الفؤاد نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنكم تعزية وتسلية. وذكر عنده رضي الله عنه رجل مات له ابن فتعب عليه كثيرا فقال نفع الله به لا بد للإنسان من الصبر وإن لم يصبر رجع إلى التسلية. فإن الإنسان يتسلى كما تتسلى البهائم
فقد مات آباء الإنسان والأعز عليه والناس مع الموت إلا مثل القافلة هذا قد حط وهذا يسير وهذا يحمل ومن مات ما عاد عرف له خير وغفل الناس عنه كأن لم يكن فإن الناس في دعوة الملائكة فإنه ورد إذا وضع الميت في قبره قالت الملائكة لمن حضر ارجعوا إلى دنياكم أنساكم الله موتاكم والمصائب أول ما تبدو عظيمة ثم لم تزل تضمحل حتى تفنى كلها وهذه الدنيا كثيرة البلايا والمصائب ولهذا زهد الصالحون فيها وكلم رضي الله عنه رجلا ذهب بصره رأى عليه أثر الجزع فصبره وذكر له قصة عروة بن الزبير ثم قال إن الله يعطي عبده الكثير وقد يأخذ منه القليل ليدخره له عنده وتفكر في نعم الله الماضية عندك والموجودة وذكر أن ابن عباس لما ذهب بصره أنشدا إن يذهب الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي للهدى نور عقل زكي وقول غير ذي خطل وفي فمي صارم كالسيف مأثور وقال رضي الله عنه من طبع النفس إنها إذا ألفت الراحة ثم حصلت لها مصيبة أنها تجزع وهذا الطبع موجود حتى في الأكابر إلا إنه فيهم ضعيف وفي غيرهم قوي وأصل الإيمان موجود في الكل إلا إنه عند ذلك يبقى في الأكابر قويا وفي غيرهم ضعيفا ما قال في حديث أن لا تغضب. ما شاء الله. لا بد للإنسان طول حياته وما دام فيها min mulazamati sabri. Orang tuh selama dia hidup harus sabar. Selalu ada ujian, selalu ada musibah. Labud. Baik itu kematian orang yang dia kasihi. Oh, kematian anak, kematian orang yang dicintai. Taib. Yang mati dari keluarga kita bukan baru itu doang satu. Leluhur kita, moyang kita, udah berapa banyak. Kita punya puluhan, ratusan kakek moyang. Ya, semuanya udah mati. Ya kan? Yang masih hidup dari leluhur kita, mungkin ibu kita atau ayah kita atau kakek kita bas. Tapi dari situ ke atas sudah pada mati semuanya. Bukan, jadi kematian bukan cuma buat satu orang, ya semuanya. Ada sebagian orang mengejek orang yang berziarah ke kuburan. Ditanya, min aina antum? Kalian datang dari mana? Datang dari mana? Oh, kita datang dari orang yang udah pada safar. Orang yang pada apa namanya? Gafilah. Dari rombongan kafilah. Oh, tanya sama mereka. Kapan pada jalan? Kapan pada jalan? Mata tarhalun. Wahai kafilah, kapan kalian pergi? Dia jawab, mata taqdamun. Ketika kalian datang ke sini, ayo kita pergi sama-sama. Antum sabiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun. Mereka udah duluan, insyaallah kita ngikut. Oh, mereka sekarang lagi nungguin kita di barzakh. Kapan kita datang? Begitu khalas, menuju mahsyar kiamat. Lagi nungguin kita. Mereka lagi transit menunggu. Menunggu, ayo datang lagi, mana lagi, udah lengkap semuanya, ayo. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Semuanya ketika ditiup di sur, semuanya mati yang ada di langit dan di bumi. Thumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup tiupan kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Saat itulah semuanya berdiri, saling menatap, saling melihat. Tiap ruh balik ke jasadnya masing-masing, gak ada yang meleset.
Tim. ما قال في حديث أن لا تغضب وقال رضي الله عنه في حديث أن لا تغضب أنه عليه السلام قال ذلك لرجل كان كثير الغضب وكانوا يغضبون غضبا شديدا حتى يفعل أحدهم أمورا ويقول أقوالا مذمومة من غير ضبط وفي الحديث إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أي لا يملكها إذ ذاك إلا قوي أعني قوي الإيمان والعقل فلا يقول ولا يفعل إلا ما ينبغي له. Aywa. Nabi bilang di hadis la taghdab. Jadi ada orang nih pemarah. Kalau udah marah kalap. Rata-rata orang kalau udah marah kalap. Orang tuh kalau udah marah akalnya hilang. Dia ngomong dia nggak sadar apa yang dia omong. Udah berbuat. Orang kalau udah marah ntar mecahin piring, banting pintu, lempar barang, ngomong omongan yang ngawur. Orang tuh kalau udah marah kadang ya diajak murtad bisa murtad. Diajak kafir bisa kafir dia. Akal hilang kagak ada. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada satu orang minta nasihat kepada Nabi. Ausini ya Rasulullah. Nabi bilang la taghdab, jangan marah. Ausini zidni, tambahin saya. La taghdab, jangan marah. Minta lagi nasihatin saya. La taghdab, jangan marah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah akalnya stabil, khalas insyaallah selamat dari radha'il. Selamat dari sifat-sifat yang tercela. Kalau akalnya stabil. Tapi kalau akalnya enggak stabil, dibikin marah, marah. Dibikin sedih, sedih. Itu kalau emosinya tidak stabil, nah itu bagian dari kegilaan. Kenapa? Menunjukkan akalnya lemah. Sehingga bobotnya dia terhadap kedisiplinan dia terhadap nafsunya itu lemah. Gampang diprovokasi, gampang dibikin marah. Ada satu orang tuh pemarah, ini orang yang minta nasihat, dia pemarah. Kalau udah marah, udah ngamuk dengan hal yang gak elok, yang gak pantas. Ngerjain perkara ucapan yang tercela, yang gak bagus. Dalam hadis Nabi bilang, innama syadid man yamlik nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat, yang kuat, yang tangguh adalah yang bisa menguasai dirinya ketika dia lagi marah. Ketika marah, dia bisa menguasai dirinya. Dia bisa menguasai dirinya ketika lagi marah. Bisa menguasai emosinya. Itu orang yang kuat, yang imannya kuat, yang akalnya kuat. Dia enggak berucap, dia enggak berbuat kecuali hal-hal yang patut dan layak. Makanya orang kalau akalnya lemah itu kalau udah marah udah khalas. Walidzalik indana dilarang, makruh, tidak pantas, jangan memutuskan sebuah perkara, hakim atau qadhi jangan memutuskan sebuah perkara tatkala dia lagi sedih, atau tatkala dia lagi marah, atau tatkala dia lagi terlalu bergembira, lagi senang, jangan. Sebab orang lemah itu semakin lemah karena emosinya dia. Baik lagi senang ataupun lagi sedih, lagi suka maupun lagi duka. هكذا تم ما قال في معنى حديث ما جلس قوم إلى آخره وفي حديث ما جلس قوم مجلسا إلى آخره يعني أن المجلس لا يخلو أن يكون معمورا بحرام أو فضول في الغالب
فإذا لم يحصل ذكر يكفر ذلك كان عليهم امتراح وحسرة على فعلهم. Ewa. Subhanallah. Kebanyakan majelis tuh pasti ada aja yang nggak beres, menjadi rusak, cacat karena hal yang haram atau karena hal yang nggak patut, yang nggak layak, fudul, pedes. Maka harus ada kafarahnya berupa zikir. Kalau kagak bakal menjadi penyesalan besok hari kiamat. Wallahu alam bissawab. Fatha bil qabul iqbal. Salah kulli hal. Rizqna kama jalal. Wafir hazzanakum min al-khairat wan nawal. Filana kulli hal. بارك لنا في خواتم شعبان يا رمضان وبارك علينا بالخيرات مسرات صرفها إلى حضرة النبي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفق أهلنا وكربت لنا في ديننا، مالك أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، حلالا دائما وآخلا أزكياء علماء نغفر بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصل لنا كل شؤون وأكر رب الرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا المسلمون، واغفر رسل أنت أكرم ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنا شفاء، وعلى صب المصابه الغرار، اللهم اهدنا بهداك ولا تولي وليا سواك ممن خلف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنة، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تشي صحبي، والحمد لله في البدء والتناهي.